Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya JJ Hari Channel, mancing lagi di bekas kolam ikan yang habis banjiran. Ini lokasinya. Babon nih. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Babon. Guys, babon guys. Babon gede. Yang pertama. Ya. Yuk, lanjut. Bismillah guys, babon guys, bismillah guys. Kedua guys, babon guys, 5 tangan. Babon guys, pakai ini. Cari yang kedua guys, poin 2, mudahan babon lagi. Tarik guys. Babon guys, yang ketiga guys, babon guys. Babon guys, yang ketiga. Saya kira cukup karena sudah sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babon mantap.